hunting pagi bersama nih Julian guys. Ada ini nih mau keluar nih Red Wheat Stars nah guys, prima jasa di parkiran B Aljabar nah guys. Sudah terparkir bus di sana, ada warna hijau, mantap sana guys. Sudah bunyi sana guys. Oh ke sana langsung guys. Enggak. Red Wheat Stars nah guys, keluar parkiran Aljabar. Mantap guys. Belum pernah ada yang ngoyot nih. Mas harus ngoyot inilah, gak usah lah. Kita hunting saja sana guys, hunting pagi sana sekitaran Aljabar bareng Julian sana guys nih. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Ayo gas lagi cina guys, digas lagi cina guys, di kode lagi. Asik, disusul cina guys, sama mobil. Apa itu mobil Aljabar lah. Terlihat guys bunyi guys. Wih bunyi guys dari kejauhan nih guys. Nah guys masuk Aljabar guys nih. Pasien guys. Masuk sudah guys. Bagus suaranya. Yuk masuk Aljabar nah guys. Aljabar nih Black Rhino cina guys nih, Aljabar nih. Di Aljabar cina ada bis Aljabar guys. Nih. Di sebelahnya nih ada bis Golden Fortune cina guys. Di sebelahnya ada SHD Trans cina guys. Wih keren nih ada SHD Trans cina guys. Ya Rizky ini julukannya apa nih? Baby girl kayaknya ini. SHD Trans nih guys. Kita lihat julukannya nih. JB3 nih guys. Nah, baby girl. Bener kan baby girl? Julukannya baby girl nih guys. Oke. Sudah terlihat sini. Mesin sudah nyala nih. Kayaknya bentar lagi mau TO nih guys. Lanjut guys, kita lihat lagi ada bis apa lagi sini guys, ada di Bunda Banten sini guys. Black Rhino juga sini guys, ada Mutiara Abadi ini, ada medium bis juga nih yang ini nih. Kita lihat ke sana lagi tuh, ada Mutiara lagi nih satu guys. Kita lihat lagi guys. Parkiran B Aljabar sana guys. Ada LBU nih guys.
Nah, ini ada jet bus 5 nih guys nih. Nah, dengan oren-orennya nih guys. Mantap nih guys nih. Tuh keluar SM Prima nih guys. Ini Sri Tania. Jet bus 5 sana guys. Ih bagus ada Prima juga nih. Nah, bus pariwisata sana guys tuh. Ini mau keluar guys. Kita lihat coba dulu ada basurinya enggak. Lihat guys, kita coba nih guys. Apakah ada sana guys? Sayang sekali sana guys. Tidak ada sana guys. Tidak ada basurinya guys. Keluar Aljabar. Keluar parkiran Aljabar nih guys. Nah, sudah terlihat cara guys. Jet bus 5 cara guys keluar parkiran Aljabar. Kita coba kode FYP nya cara guys. Bunyi atau tidak cara guys. Yo Oh ada guys. Mantap. Sri Tania guys. SM, wih keren guys. Baby girl sana guys, bunyi itu dari parkiran guys. Jabat sana guys, baby girl sana guys nih. Iya, mantap SHD terakhir guys nih. Tujuan selanjutnya Ciater kata si omnya nih tadi. Jabar guys nih sudah wah keren guys. Keluar Aljabar nah guys, keluar Aljabar. Sorong atas nah guys nih. Tidak bunyi guys. Tiga unit nah guys keluar Aljabar guys. Pesona nah guys. Ayo. Wah pada price nih bisnya guys. 3 unit sana guys.